everyone, welcome to my another video. So gate ko then aling marketing chala na to mi amda shopping agu hoy kana mane oran na ge samagri agu hoy kana songsare jaha ko laga ke ona ge ape sala share to nyal ta bonke tera first ere ge na da gom mina na da lahu hoy aha 3 kilo gom le hata ga dale na hoy dara chaule hata hoy kana 5 kilo মাছের বাজার পুরো হয়ে গিয়ে 10 তারিখ সে আর চাবানের কিছু জিনিস কো না যেন আবার আগু হয় না হয়তো সুনুম তুরি সুনুম হাতা হয় কেনা তুরি সুনুম আর নোয়া দো হয় কেনা কান্দা মশলা আর গোটা মশলা আর গোলমরিচ নোয়া দো গোলমরিচ হারা কেদিং গোলমরিচ বাং ইউজ বাং হয় গিয়া আর জানুম মিনা না রহর জানুম ওনাকে আচারি মিনা ওনা জন্য হাতা কেদিং আর হয়তো নড়ে মিনা মুড়ির জন্য পাউডার আর hati ngelakang biskut minaan ada moida na munu radam chida side din hoy lage ar hoyta nota back re এখন বান চাবা এখন চিকলে কে না সোন পাপড়ি ওই হাতা হই কেনা বাইরা অফার তে আমক কানতে বাই 1 get 1 free হানি হাতা হই কেনা আর হয়তো নড়ে হাতা দিন রেড চিলি সস আর নোয়া চ্যাম্পিয়ন সাদা তেল হাতা দিন হয়তো ko metak gina noodles bang UP noodles ni hata kada karon ora reke besirбаг in mane besirбаг bena kate ora reke jom gi restaurant ni uno ban jom gya খুব কম জম হই গিয়া আর হয়তো ম্যাগি মিনা নডে কিছু গিদরো লেখা জম gi আর হয়তো পাপড় ফিনাইল ওরা মুছর জন্য আর নডে মিনা तो मार्केट ले चलाने वाले হয় तरह ये लगा চিকেন নুডলস আগো হয় না তো জমালে হ্যাঁ শেয়ার গেছিল আর সব আচন আর হয় নদা হয় না ইঞ্জনে রান হাতা হয় না তখন প্রচন্ড পরিমাণে মানে এই মাদা জুটা কাজ নিয়ে তখন এত বহাত আছে চিনলে এই হাজবেন্ড ওনার জন্য কামে বাই চালা দাঁড়ায় কাজ যত কিছু আইকে করে থেকে আছে গিদ্র মিনে উনিও কই নিলে ওনার জন্য উনিও কামে বাই চালা দাঁড়ায় কাজ সেকেন্ড তাহলেনতে 3:30 কোন বাই চালা দাঁড়ায় কাজ itu kati bhage में नहीं उन्होंने जने kati wajah से चलानी माने रान आगु हले चलाना आदो ओरना जिनिस को बांग tahan ना उन्होंने जने नो को हले शॉपिंग करल किदा 2000 years later so hello everyone तो नहीं तो इन चाउमीन ही जमना हो तो चाउमीन तो मतलब सॉरी नूडल्स कना चिकन नूडल्स আর কিছুক্ষণ লাহারে গিয়া পার্সেল হয় না 9টার সময় আই মানে 9টার সময় তাই নিয়ে হাজবেন্ডটা ছুটি তাহান না তো ওনা খাতির গে নো পার্সেলটা রিসিভ করে নি বাকাতে তো 9টার সময় একদম কে বাইন চালা দাঁড়ে কো চেছে নি পুডিং গিদ্রো নাই তিয়া লাতা থেকে বেশি সঙ্গে দমান তো তবুও মানে গিদ্রো বাগি হটো কাতে উনি তো বাং চালাগে আর ঠিক আর পুডিং গিয়াই উনি হো ইদি কাতে বাইন চালা দাঁড়ে তো ই হাজবেন্ড তাহান না বলে উনি কে আগে দেয় নোটা পার্সেল হ্যাঁ দিখাও আপনি আগে নুডলস টেন জম সবাই লাগে তারপর কে দিখাবেন সে নোয়ারে সেমিনার আয়া डेली पार्सल है जो थी दिखा पे करनी है 2000 years later तो गाइस समय तरह नोड़ा पार्सल ने तो ये ओपन है नोड़ा सेमिनार उनकी दिखा के काची बात ऑन इंटरनेट तो ओकर सेमिनार तो डाटा থেকে और एक ये दिनों में पार्सल है जतिन के बाद झटो तो बाई शेयर दरे आप गया और किसी शॉप शेयर दिन नेलता बनके হয়তো গাইস লিপস্টিক है কান্তিয়া না पिया लिपस्टिक है ना उन्हें आदि कम प्राइस ते सीन ले गाइस बोले 100 টাকা 120 से तीनो ये माने मने बा पड़ा कांतिया से 100 টাকা হয়তো पिया लिपस्टिक नेल दरे kana पे नोडे पिया कलर मी गे ñelok kana कैमरा बट पिया कलर तो बा मी किया मिटang दो मेरून कलर मिनान डार्क मेरून मिनान और मिटang दो ची कलर जो इन्या मोने बा पड़ा कांतिया तो जाय हो इन्या फेस रे मेरून कलर एकदम परफेक्ट माने मैचिंग गया है
स्मेल था आड़ी ना पाई गया तो गाइस nyal पे चल का nyalok ना एंड आप जदि पे कुसी मा हाता दरे पे 100 टाका से तीनो उनका के दाम को हाता ली रखो माने मोने बापा रखा उना अंडर रे के हुया मिटा मिना मेरून कलर मिटा मिना डार्क मेरून कलर जहां को जते पे हाता मा लिंक के एम पे तो नोडे के तहना ब्लॉग तो मुसत की वीडियो जते पे कुसी मा लाइक कमेंट एंड शेयर तो पे बाय बाय गाइस